Guys, so malakad na kami nga diha New Jersey, makadulot kami sa New York City or New York downtown whatever. Update na lang kayo guys, okay? Bye-bye! Okay guys, aalis na muna kami. So, makato kami yan na ha. Usa nga city pero ang pag-deliver is pa New York. So, update ko kayo guys. Magawas na kami nga dito then managers. Madakmal pat snow as in. My ear is so thick. Bro. So guys, adi na kami nakagawas na. Gawas na kami hotel. So, pagkatuliwat kami ibang lugar. Pa New York liwat kami guys. This is it, Pansit. Hindi na guys, may lahat na kami. Ito na kami ano sa nga. Bibigyan po naman ang deliver. I-deliver na mo niya New York. Okay, update ko na lang kayo guys. Para natutunaw dahil tayo sa Marsada. Active daw iti mga trabahador nga diyan, guys. Lalunch ani kami nga di guys. Baka magpatuloy mag-drive tigad to ha New York. So lalunch na kami. And update nyo na lang kung tapos na kami kumaon. Okay. Peace out! Kanina nakabog na. That's my favorite. Very much. That's my favorite. Guys, sana kami magstay yan nga gabi. Adi naka-all na kami ha New York, Clifton Park. Kita kayo ma-stay tonight. Di na kami yan na guys sa New York, Clifton Park. So tomorrow, magdadrive kami tigad to liwat ha Saragota, New York. Okay, bye for now. See you tomorrow.